تجربات سے فائدہ اٹھانا. تجربات سے فائدہ جو ہے یہ تو یوں کہہ لے کہ جو دنیا کی بدیہیات ہیں، بدیہیات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شے کہ جس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سورج نکلا ہو تو اس پر اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ نکلا ہوا ہے، اور رات چھائی ہوئی ہے تو اس کی اب کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ رات چھائی ہوئی ہے، یعنی وہ اتنی واضح چیز ہوتی ہے. تجربات سے فائدہ اٹھانا یہ دنیا کی ایسی بڑی حقیقت ہے کہ جس کے امپورٹنس سے، افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور عقل مند وہی ہے کہ جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھا لے، نہ یہ کہ خود تجربہ کر کے نقصان کر کے پھر سیکھنے کی کوشش کریں. اور موسٹلی زندگی کے اندر ہم دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہی ہیں. ہماری اس وقت جو زندگی چل رہی ہے وہ ایٹ اے ٹائم ہم ہزاروں لوگوں کے تجربات کی روشنی میں ہی چل رہے ہوتے ہیں. ہم خواہ جوتا پہنتے ہیں یا لباس پہنتے ہیں یا دوائی کھاتے ہیں، یہ تجربات ہی ہے نا سابقہ کہ بیمار بندہ دوائی کھاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لہذا ہم بھی اس تجربے سے فائدہ اٹھائیں. نہ یہ کہ پہلے ہم بھی کسی جو نا بندر کے منہ میں ڈال کے چیک کریں کہ اس کا سر درد ٹھیک ہوگا یا نہیں، اس کے بعد میں کھاؤں گا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو تجربات کی بھٹی سے جو چیز گزر چکی ہے اس پر اصل میں اس میں جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ مشورہ کرنے کو، کسی سے بات کرنے کو اپنی وہ کثر شان سمجھتے ہیں کہ میں ہو کر اس سے مشورہ کروں کہ بھائی اس کام میں کیا کرنا ہے. تو چلے میں آپ سے یہ سوال کر لیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، ہیڈ آف دارالفتہ بھی ہیں، اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا، تو کیا آپ بھی بعض اوقات کسی کام کے لیے مشورہ کرتے ہیں کسی سے؟ کہ کیسے کرتے ہیں؟ مطلب دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جس شے میں بندہ ایکسپرٹ ہے اس میں مشورہ کرے، ایک ہی ہوتا ہے جس میں ایکسپرٹ نہیں ہے اس میں مشورہ کرے. بالکل ایسا ہی. اچھا، اب جس میں آدمی ایکسپرٹ نہیں ہے اس میں مشورہ کرنے سے تو انکار کرنا شاید مشکل ہے. آپ ایک سفر کرتے ہیں، آپ کسی ملک میں گئے اور میں نہیں وہاں گیا، تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی وہاں جانا ہے، اس کا طریقہ کار اور وہاں کے کچھ چیزیں مجھے بتا دیں. پوچھنے میں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں یار بھائی کیوں پوچھو اس سے. اس میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو آدمی اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتا ہے، بہت زیادہ خود اعتمادی، اور یا دوسرے پر بد اعتمادی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے. یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں ہوتا کیا ہے کئی چیزوں میں بعض اوقات وہ ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک آدمی کا کسی سے مشورہ نہ کرنا اور اپنی کوشش سے ہی اس کو کرنے کی کوشش کرنا، اس کے اوپر بھی نیت پہ دار و مدار ہو جاتا ہے. اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے، بری نیت بھی ہو سکتی ہے. زندگی کے بہت سارے معاملات کے اندر مشورہ کرنا چاہیے کہ مشورہ کرنا سنت ہے ماشاءاللہ. اور جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ہوں اس کے بارے میں تو قرآن نے فرما دیا نا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کا معاملہ ان کی باہمی مشاورت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ معاملے کے اندر صحابہ کرام سے مشورہ کریں. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور وحی کے ذریعے آپ کی تائید اور یہ جو سارے معاملات ہیں، تو اس کے باوجود فرمایا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کریں. اس کا مقصد امت کو یہ تعلیم دینا کہ مشورہ کرنا چاہیے. ٹھیک، لہذا بیسیوں معاملات کے اندر مشورہ کرنا چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ مشورہ نہ کرنے کے اندر بھی کچھ اچھا پہلو ہوتا ہے، اچھا مقصد ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ خود کو کسی ٹرائل سے گزارنا چاہتا ہے، وہ خود اپنی ذہانت کی جانچ کرنا چاہتا ہے، وہ خود کسی چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، وہ خود کسی پرابلم کو سولو کرنا چاہتا ہے، وہ خود یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے کسی معاملے کو حل کرنے کی اور اس سے گزرنے کی. تو اگر اس طرح کی کوئی صورت ہو تو ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے. لیکن موسٹلی معاملات کے اندر مشورہ ہی کرنا چاہیے، دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ناظرین، اس بار ہم نے بھی اور آپ نے بھی جو سچویشن تجربہ کی، یعنی لاک ڈاؤن جو ہے، اس کی اصطلاح بھی پہلی بار ہم میں سے کروڑوں نے سنی ہوگی. اور یہ جو 2-2.5 مہینے ہم نے گزارے، یہ زندگی کا سب کا یونیک تجربہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2020 جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمیں تو یاد رہے گا. یہ سال شاید اب دنیا کبھی نہ بھولے. اب سوال آپ سے تو میں نہیں کر سکتا، آپ تو اسکرین کے اس طرف ہیں، یہ 2 اہم شخصیات میرے ساتھ ہیں. تو یہ جو لاک ڈاؤن میں جو تجربات ہوئے یا کیسا آپ نے فیل کیا؟ کچھ لوگوں نے تو اپنے آپ کو بہت جلدی مولڈ کر لیا، کچھ لوگوں نے زندگی کی گاڑی کو بڑے اچھے انداز سے اس معاملے میں بھی چلایا، اپنے معمولات تبدیل کی اور روٹین میں آ گئے. کچھ لوگوں کو تو پہلے سمجھنے میں بہت دیر لگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور 1-8 مہینہ تو ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آیا. وہ اس وجہ سے بیمار بھی ہوئے، ٹینشن میں بھی آئے، انزائٹی بھی ہوئی. وہی آپ والی بات جو آپ اس میں کہا بھی کرتے تھے کہ گھروں میں لڑائیاں ہونی شروع ہو گئیں. تو آپ دونوں سے سیکھ کر شاید ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا کہ ایسی سچویشن میں پینک کریٹ کرنی ہے یا
किसी तरह रास्ता बनाकर ज़िंदगी को थोड़ा मोल्ड करके मामूलात को तब्दील करके आगे चलना है। तो लॉकडाउन का तजर्बा कैसा रहा? जारी है बल्कि ये तो तजुर्बा जारी है, और तकरीबन जो चीज़ें देखी हैं और जो खुद पे गुजरी हैं उसके एतबार से समझ ही आया कि इंसान के मिजाज में फ्लेक्सिबिलिटी होना ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि उसमें अपने आप को मोल्ड कर लेने की सलाहियत हो, हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लेने की सलाहियत हो। सही। कोई आदमी किसी शय पे डट जाएगा ना और बच्चों की तरह जिद करेगा कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे चांद से ही खेलना है, अब चांद ही तोड़ के लाओ, तो चांद आने से रहा और ये बच्चा बिगड़ा रहेगा। सही। उससे बेहतर है कि आदमी हर शय के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखकर उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर ले। एक हदीस मुबारक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन का मामला खैर ही खैर है। वाह अगर उसे नेमत पहुंचे तो शुक्र करता है, वाह वाह वाह, और मुसीबत पहुंचे तो सब्र करता है। मेरी बात ये हुई कि दोनों के अंदर ही जो पॉजिटिव पहलू था उसने उसी को इख्तियार किया। नेमत में शुक्र के पहलू को, नाशुक्री और सरकशी का नहीं इख्तियार किया, और मुसीबत के अंदर सब्र के पहलू को इख्तियार किया, बेसब्री, शिकवा, वावेला और चीखो पुकार वाले पहलू की तरफ नहीं गया। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना वो बंदे को ये आदमी को बहुत काम आती है। तबीयत में फ्लेक्सिबिलिटी हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो और क्रिएटिव माइंड हो कि आदमी सिचुएशन के अंदर किसी सोचने समझने की सलाहियत रखता हो। कोई मुसीबत जो होती है या परेशानी होती है इसके बारे में जो इससे फ़ायदा उठाने वाले हैं ना वो ये कहते हैं कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं कहो बल्कि इसे चैलेंज कहो। नंबर एक, जब चैलेंज कहते हैं तो इंसान की फितरत है मुकाबला करने की। सही। इंसान कहता है मुझे इससे मुकाबला करना है। एक, प्रॉब्लम का लफ्ज डिप्रेस करता है, चैलेंज का लफ्ज मोटिवेट करता है। सही फरमाया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मुसीबत का बारे में कहा जाता है कि दे आर स्टेपिंग स्टोन्स, कि ये किसी पानी में या कोई जौहड़ में ये रखे हुए वो पत्थर हैं कि जिन पे आदमी पांव रख रख के पार गुजरता वाह है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये पत्थर जो है ये आपको उस कीचड़ में गिराने के लिए नहीं है, ये उससे गुजारने के लिए है। तो ये मुसीबतें और ये जो हालात होते हैं ये स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। अब जो इनको इसी अंदाज में ले लेगा वो पार कर जाएगा, और जो इसे पांव की ठोकर ही समझेगा वो इसे ठोकर ही खाएगा। सही। तो या ठोकर खा लें और या पांव रख के गुजर जाएं। वाह। तो जो मौजूदा हालात है इसमें भी दोनों तरह के रवैये ही सामने आए, लेकिन चूंकि लोगों की अक्सरियत तरबियत याफ्ता नहीं है और इस तरह की सोच नहीं है, तो ज़्यादातर ने तो इसको मुसीबत ही समझा और इससे नुकसान ही उठाया। लेकिन जिन्होंने फ़ायदा उठाया उन्होंने बेहद्दो हिसाब फ़ायदा उठाया। उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, सही। बहुत से मामला सुधारने का मौका मिला। उनको बहुत सारी वो चीज़ें कि जो पूरी ज़िंदगी वो इंतज़ार कर रहे थे कि कभी वक्त मिलेगा तो करेंगे, वो करने का मौका मिल गया। उन्होंने फौरन शुरू कर तो उन्होंने वो शुरू कर दिया। मैं आपको अपना अर्ज करूं कि मेरे पास सैकड़ों की तादाद में किताबें थी कि जो मैंने अलहदा साइड में की थी, यार कभी टाइम मिलेगा ना तो इसको पढ़ूंगा, पहले दूसरा मुताला नहीं ख़त्म होता है, वक्त मिलेगा तो फिर ये पढ़ूंगा। अब मौका मिल गया, अल्लाह, मौका मिल गया तो उसके बाद फिर आप थे और किताबें, हम थे और किताबें थी, और बस चल पढ़ते रहे। और माशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि मैंने शायद कोई इसी ड्यूरेशन के अंदर 200 से ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी। अल्लाह अकबर, 200 किताबें पढ़ ली? तो 200 तो दिन भी नहीं हुए मुफ्ती साहब, एक दिन में? हाँ, वो किताब पढ़ने का अंदाज बदल जाता है ना वक्त के साथ साथ, कि कब आपने लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़नी है, कब आपने सरसरी पढ़नी है, कब आपने उसकी जो है ना मखसूस चीज़ें ही पढ़नी हैं। तो अभी बहुत जो बड़ा फेज़ होता है ना वो ये होता है कि इंडेक्स देख के, फहरिस्त देख के उस पर देख लेता हूँ क्या चीज़ पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी हुई। जो पढ़ी हुई है वो नहीं पढ़ता, जो नहीं पढ़ी हुई उसको कॉपी पे लिख लेता हूँ, सफ़ा नंबर में 46, 81, 92, 104। अब वो सफ़ात लिख रही है, उसके बाद उसको नज़र से गुजार दिया, किताब पूरी हो गई। माशाल्लाह। तो यानी लॉकडाउन से आपने फ़ायदा उठाया? मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे। अच्छा, फिर लाइफ में भी कोई तब्दीली, शेड्यूल में क्या तब्दीली? मेरी इतनी तब्दीली नहीं रही, क्योंकि मेरा जो स्केड्यूल पहले था फैज़ान मदीना आने का, चूँकि घर बिल्कुल करीब है, तो पहले भी उसी टाइम पे फैज़ान मदीना आता था, अभी उसी टाइम पे आना होता था, तो स्केड्यूल के अंदर इतनी तब्दीली नहीं हुई। हाँ, ये हुआ कि फतावा की जो मसरूफियत थी वो बहुत कम हो गई, क्योंकि पहले तो
پبلک ڈیلنگ ہمارے دارالفتہ میں ہوتی ہے, وہاں سے فتاوی آتے ہیں. اب چونکہ فون سروس تھی, واٹس ایپ کی سروس تھی, وہ چل رہی تھی, تو اس لیے جو ہمارے کام تھے وہ بہت کم تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کتابیں لکھنے کے پلان بڑے عرصے سے چل رہے تھے اور شروع نہیں کر پا رہے تھے, تو وہ شروع کر دیے. کسی کو 50% تک پہنچا دیا, کسی کو 80% پہ پہنچا دیا. تو ہماری طرف سے تو ابھی لگا رہے 1 مہینہ اور, تو اتنا ٹینشن نہیں ہے. نہیں اللہ کرے کھل